Selamat sejahtera. Hari ini saya nak menunjukkan surface integral. Kita masuk bit topik surface integral 2.4.1 parametric surface. Okey, pertama kita kena tahulah sebelum kita nak masuk surface integral, kita kena study, kita tahu about the parametric surface. Okey, definition: let x, y and z be function of u and v that are continuous on a domain D in the UV plane. The set of points x, y, z given by r u v equal to x u v I plus y u v j plus z u v k, where x equal to x u v, y equal to y u v and z equal to z u v is a parametric surface. Okay, in the vector value function untuk topik yang sebelum ni, t equal to x t I plus y t j plus z t k, where x equal to x t, y equal to y t and z equal to z t adalah, we call it as a parametric equations. Okay, where di mana dia adalah single variable t. Okay, for now kita tengok pada UV, where dia punya domain dia, we have the two variable u and v. So in here kita akan dapat dia punya parametric surface. So kalau kita tengok pada figures yang ada di sini, okay, the set point of uv in the domain will maps to the surface on the xyz surface, xyz axis. Kita tengok pada example 2.26. Identify and sketch the parametric surface S given by r uv equal to 3 cos ui plus 3 sin uv plus vk, where u between from 0 to 2 pi interval and interval v 0 to 4. Okay, jadi kita tengok bagaimana bentuk surface yang kita ada dekat sini. Okay, let's say kita ada to sketch the parametric surface. Yang most importantnya adalah kita kena tengok dia punya projections, okay, ataupun dia punya base lah, right. Jadi kita tengok daripada dua ni, daripada 3 components ni, x, y and z, x and y have adalah daripada trigonometric function. Jadi kita ambil x and y. Okay, x and y dahulu. Okay, z kita abaikan dulu. So yang kita tahu, kita nak relatekan x and y. So we know that the cos, they are simple identities, trigonometry. Cos square u plus sin square u equal to 1. So kita guna yang inilah dunia equation dia. Kita akan dapat cos u equal to x over 3, iaitu ni lah, from the x equal to 3 cos u, so cos u equal to x over 3, and 3 sin u equal to y, so y sin u equal to y over 3. So jadi kita substitute dekat dalam ni, dan kita akan dapat x square power square equal to square. Yang ini adalah the equation of circle. Okay, so for the xy axis, kalau kita kata xy axis, dan kita akan dapat circle at the radius equal to 3. Okay, okay, so kita dapat inilah. Okay, but now kita nak relatekan dengan yang tinggal adalah z equal to v. Okay, z equal to v is the variable with the trigonometry. Dia adalah nombor biasa, okay, real number. So assume that z is from v equal 0 to 4. So that means since dia kata v adalah from 0 to 4, that means dia adalah refer pada z. Okay, so z kita adalah 0 to 4. Dan kalau kita sketchkan ni, yang tadi circle dia, ini ada projection pada xy plane at z equal to 0, ini at z equal to 0. It means that kita tengok dia, kalau kita tengok daripada atas. Okay, dan sekarang kita ada z from 0 to 4, jadi from 0 to 4 kita ada dekat sini. So kalau kita tengok, kita rewrite
kita sketch dia punya bentuk, kita akan dapat dalam bentuk silinder. Okey. So ada lagi type of cylinder yang kita perlu tahu, iaitu projection pada, kalau kata projection pada XY plane, yang ini yang tadilah. Okey, kita akan dapat X UV itu R cos U, Y UV itu R sin U, Z itu V, dan kita akan dapat dia punya parametric surface, dia punya vector function dia akan dapat RUV itu R cos U, R sin U, V. In the polar coordinates kita akan dapat X equal to theta Z, R cos theta, Y equal to UV, R sin theta, dan Z. Okey, daripada UV kita transform kepada theta dengan Z. Boleh juga. Right, kita akan dapat dalam bentuk grafnya di atas. For the XZ plane, we let the X UV equal to R cos U, Y UV equal to V, and Z equal to R cos U, R sin U. Okay, R sin U. Okay, in the tukar from the UV, you can also write the R X theta and Y. Kita akan dapatlah X theta Y, R cos theta, Y equal Y UV equal to Y, Z equal to R sin theta, dan kita akan dapat dengan vector function R theta Y iaitu R cos theta, Y and R sin theta. That means kalau kita sketch, try to sketch, kita akan dapat dia punya projection dia pada XZ axis, X and Z axis. Kita akan dapat bentuk circle lah pada XZ axis at radius R. Means kalau kita lukis in the 3D dimension, kita ada X kat sini, kita Y and Z. As axis kita akan dapat circle di sini, dan kita akan dapat dengan circle silinder di mengiring ke Y. Okay, for the satu lagi pada YZ plane, YZ planes, okay, they will let X equal to V, Y equal to R cos U, Z equal to R sin U. Kita akan dapat R UV equal to V, R cos U, and R sin U. X theta, and also we can convert to the theta and X. So X theta X equal to X, Y UV equal to R cos theta, and Z equal to R sin theta. Ini nak R UV, ini kita tukar pada theta and X. Okay, ini pun Z bersama lah. So Z equal to theta and X. Okay, jadi dapatlah R theta dia bukan X theta, dia adalah Z theta. Yes, Z theta. Okay, dapatlah in term of X, R cos theta and R sin theta. Okay, jadi di mana R ni adalah variable lah, dia kita ada fixed number. R adalah fixed number. Okay, jadi kalau kita draw in 2D, kita akan dapat pada Y and Z, kita akan dapat bentuk circle. And kalau kita dapat bentuk 3D, kita ada X, kita Y, kita ada Z di sini, kita akan dapat circle di sini. Okay, dan ini circle akan dapat dari ke sini, ke depan. Right. Okay, now itu adalah parametrics for the circle. Kita tengok satu lagi dia punya surface, iaitu inilah, iaitu sphere. Identify and sketch the parametric surface as given by R UV equal to sin U cos VI, sin U sin VJ plus cos U. Okay, where U from 0 to pi, V0 to 2 pi. Okay, so parametric surface dia, parametric equation dia akan dapat X UV follow yang ni lah, sin U cos V, Y UV equal to sin U sin V, and Z equal to cos U. Okay, ini adalah parametric equations, dan kita akan dapat. Okay, so kita nak to sketch dia punya figure. Jadi kita cuba combinekan dua daripada tiga components. Okay, let's say kita combine
x and y. Sebab kalau kita tengok x and y dia ada 2 trigonometris dan z hanya 1 trigonometris. Jadi kita cuba combine dua ni, kita akan dapat dia ada common sin u cos b, sin u sin v. Okey, jadi kalau kita squarekan ni, kita square untuk x and square untuk y, kalau kita factorize kita akan dapat sama dengan 1. Bisa kata macam ni lah, x square power square, dapatlah sin square u cos square v sin square u sin square v, dan factorize kita dapat cos square v sin square v equal to 1. Then kita akan dapat sin square u. Right, itu adalah x square power square. Okay, next kita tambahlah satu lagi, iaitu kita ada cos u, dia ada sin square. Kita squarekan z dahulu. So z square equal to cos square u. So cos square u, kita akan dapat x square power square plus z square equal to 1. Yang ini adalah refer pada sphere di mana radius dia is equal to 1. Okay, jadi kita boleh rollkan dia punya radius dia, dan kita akan dapat dalam bentuk sphere. Okay, right. So it is a equation, parametric equation for sphere. Okay, ini adalah dia punya derivative dia. So parametric equation r u v equal to rho sin u cos v, y equal to u v, rho sin u sin v, sec u v equal to rho cos u, where rho adalah fixed value lah. Okay, jadi dia punya final equation r u v equal to rho sin u cos vi plus rho sin u sin vj plus rho cos u k, where u from 0 to pi and v from 0 to 2 pi. Okay, yang dia punya equation adalah x square power square equal to rho square. Jadi dia punya parametric surface dia adalah yang ini lah. Okay, dia asal parametric surface adalah x theta phi, dia adalah phi, ini adalah theta. Okay, rho sin phi cos theta, y u v equal to rho sin phi sin theta, z equal to rho cos phi. So apa yang dipanggil sebagai rho dengan phi ni, iaitu u dengan v ni, kalau kita tengok dia punya graph figure kat sini, okay, the angle yang satu revolution pada xy ni terujuk kepada theta ataupun v. Jadi v itu akan jadi 0 to 2 pi, 0 to pi, iaitu angle dekat axis x and y, theta for axis x and y. Okay, for the satu lagi adalah u 0 to pi is angle from the at the xz axis, daripada atas, okay, ke bawah. Jadi dia hanya 0 to pi. Jadi ini adalah angle pada v ataupun u. Okay, di mana dia punya angle dia adalah u to pi and v pula 0 v to pi jugalah. Okay, dekat axis z. Okay, okay, next kita tengok finding parametric equations for the surface. Okay, this can be done function that in the basic form z equal to fsy rsy xi plus yj plus fsyk, where x equal to s, y equal to y, z equal to fsy. Right. Kalau in case kalau kata general function the y equal to fsz, okay, jadi dia punya parametric surface will be x equal to x, y equal to fsx, and z equal to z. In case kalau dia kata general function dia lah x equal to fyz, dia akan jadi parametric surface dia x equal to fz, y equal to y, z equal to z. Jadi for example dia pada example 2.28, okay, dia z, the cone z equal to s square plus y square. So dia punya parametric surface will be x equal to x, y equal to y, and z equal to square root s square plus y square.
Jadi kalau kita nak lukis, kalau kita nak lukis dia adalah x equal to s, y equal to y. Kalau kita rewritekan the z ini, z square equal to x square plus y square. Kalau kita tengok x square plus y square, kalau kita tengok pada axis dia adalah circle. Dia adalah circle. X and y dia adalah circle pada radius dia r equal to z. Okey. Jadi kalau kita rewrite dia sebagai r, jadi z equal to r square. Okey, r square, dan kita boleh potong, kita akan z equal to r. Jadi dia akan dapat bentuk beginilah, straight line. Okey. R berubah pada z, sebab tu kita akan dapat bentuk cone. Okey, kita sambung bincang mengenai surface integral, iaitu surface area. Okey, A, normal vector and tangent plane. Let S be a small parametric surface R UV equal to X UVI plus Y UVJ plus Z UVK defined over and over region D in the UV plane. Let U0 V0 be a point in D. A normal vector at the point S0 Y0 Z0 equal to X U0 V0 Y U0 V0 Z U0 V0. So dia punya normal plane, a normal vector adalah cross products antara RU V0 U0 V0 dengan RV U0 V0, iaitu kita boleh jadikan IJK. Okey, kita macam determinant IJK del S over del U del Y over del U del Z over del U over del X over del V del Y over del V and del Z over del V. Okay, so kalau kita tengok dia punya position normal vector adalah dia adalah upwards, keluar daripada surface. Okay, jadi kita tengok satu example. Find equation of the tangent plane to the paraboloid given by RUV equal to UI plus VJ plus US U square plus V square K at the point 1 to 5. Jadi the solution is the point in the UV plane that is mapped into the point XYZ is UV equal to 1, 2. Mana dapat, iaitu kalau kita tengok from the parametric surface, dia adalah RUV equal to UI plus VJ and Z component equal to U square plus V square. That means the value U and V are equal to X and Y dekat at the point yang kita nak cari. Okay, so the partial derivative of R are RU equal to I plus 2UK, datang daripada parametric surface ni. Okay, and RV equal to J plus 2V. Okay, then the normal vector is given by N equal to RU cross product with RV, dan kita akan dapat negatif 2UI minus 2VJ plus K, di mana dia menggunakan determinant lah. Okay, iaitu menggunakan yang ini, formula yang ini. Okay, jadi kalau kita rewritekan balik, dia dalam bentuk N equal to I J K, jadi dia akan dapat 1 0 2 U dan lagi 0 1 2 V, dan dia menggunakan determinant, dan kita akan dapat nilai yang ini. Okay, which implies that the normal vector at 1 to 5 is the cross product negative 2I minus 4J plus K, dan kita substitute the value ni lah, 1 to 5 ni, to the normal vector, dan kita akan dapat negative 2I negative 4J plus K. Okay, so an equation of the tangent plane at 1 to 5 is, kita guna equations tangent plane equation, iaitu X minus S0, Y minus Y0, Z minus S0 dot product with the N. Okay, iaitu N yang kita dapat adalah yang inilah. Okay, and so kalau kita rewrite balik, dia equal to negative 2 negative 4 1 dot product with X minus S0, Y minus Y0, Z minus Z0.
Jadi x minus s naught, y minus y naught, sorry. Okay, y minus y naught and z minus z naught. Okay, dot product kita akan dapat yang ini, dan kita dapat equation of tangent plane. Jadi kalau kita tengok the point dia adalah, kalau kita tengok dia punya shape, iaitu dia punya jenis, dia punya figures dia adalah bentuk paraboloid, iaitu kita dapat di sini. Kalau kita tulis balik, nak dapat identify what kind of the figures tu, dia punya surface tu, iaitu x equal to u, y equal to v, and z equal to u square plus v square. Iaitu kalau kita rewritekan in term of s and y saja, kita akan dapat z equal to x square plus y square. Jadi ialah paraboloid. So paraboloid, dan the point dia at 1 to 5, 1 to 5 dekat sini, kita akan dapat tangent plane di sini. So di mana tu punya normal vector akan mengarah ke luar. Okay. Right. Jadi tangent example 2.30 awak boleh buat sendiri, iaitu dia dah bagi x, y dan z, iaitu dia punya r, kita boleh tukar sebagai r u v equal to u square v square and u plus 2 v. Jadi kita ambil peranan, kita kena cari ru and r v dahulu. Okey, rv, baru kita cari dia punya cross product untuk tentukan dia punya normal vector. Normal vector menggunakan determinant IJK. Okey. Right. Selepas tu, iaitu sini akan dapat ni adalah ru into ru, ini untuk dapat rv, dan kita akan dapat nilai dia kat sini. Okay, then substitute the point 113 sama macam kata tadi lah. Okay, kita masuk auto 5 pada normal, kita akan dapat normal dia. Lepas tu masuk point 113 dekat sini, substitute, dan kita akan dapat normal. Okay, normal vector. Then baru kita guna nak cari tangent line, tangent plane, and dot with dengan x minus s naught, y minus y naught, and z minus z naught, where x naught, y naught, z naught ni adalah datang daripada 113 sama dengan 113. Part B, area of parametric surface theorem. Tengok pada theorem, let S be a smooth parametric surface ruv equal to suvi plus yuvj plus zuvk. Okay, kita gunakan parametric surface yang sama. Define over an open region D in the UV plane if each point of the surface S correspond to exactly one point in the domain D, then the surface area of S is given by surface area equal to double integral ds equal to double integral the norm cross product ru rv dA, where ru equal to del s over del u, del y over del u, del z over del u, and rv equal to del x over del v, del y over del v, and del z over del v. Iaitu kita dapatkan cross product, kita dapatkan dia punya norm, darabkan dengan area, kita akan dapat dengan surface area. Right, jadi kalau kita tengok dekat figures, okay, jadi the change of u times dengan change of v, change of u times change of v daripada domain, kita akan maps, akan dapat area pada surface pada axis x, y and z. Okay, jadi kita tengok bagaimana kita nak cari surface area pada example 2.31. Find the surface area of the unit sphere given by ruv equal to sin u cos v
plus sin u sin v plus cos uk, where the domain D is given by interval from interval u from 0 to pi and v from 0 to pi. Jadi how to find the surface area? Jadi surface area kita gunakan formula yang ni, double integral ds equal double integral norm cross product ru rv di a. Jadi daripada ru yang kita dapat, yang kita ada, ru yang kita ada iaitu sin u cos v, sin u sin v, cos u, yang kita differentiate dah. First kita differentiate respect to u dan differentiate respect to v, since kita nak cari norm. Okey, dia cari norm untuk cross product ru and rv. Okey, dapat yang itulah. So ru equal to cos u cos v, cos u sin v minus sin u, rv is negative sin u sin v sin u cos v 0. Okey, jadi ru, so the cross product kita akan dapat ijk ni lah. Okey, jadi actually yang ru rv ni adalah sebenarnya adalah normal vector. Okey, ijk. Jadi cos u cos v, cos u sin v, negative sin u sin v, negative sin u cos v 0, dan kita cari dia punya cross product dan kita akan dapat sin square u cos v negative sin square u sin v sin u cos u. Okay, next, selepas kita dapatkan dia punya cross product, kita cari dia punya norm. So norm dia is square root of the cross product ni. Okay, kita squarekan dulu. Okay, kita dapatkan dia in term of, ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z, koordinat x, koordinat y, koordinat z. Jadi kita squarekan dia. Okay, sebab tu kita square sini. Square root dapatlah, kita simplifykan dia. Jadi kita simplify, kalau kita tengok dekat sini, kita darabkan dulu sin power 4 cos square negatif akan jadi positif sin power 4 sin square u cos square u, dan kita akan dapat square root of sin power 4, iaitu kita factorizekan ni, dapatlah cos square plus sin square u cos square u kita tinggalkan dulu. Kemudian cos square v sin square v equal to 1, so kita boleh buang. Jadi tinggallah sin power 4u plus sin square u cos square. Okay, next kita factorizekan pula sin square, kita keluarkan sin square, tinggallah sin square u plus cos square u. And the end norm dia kita akan dapat sin u. So the surface area untuk yang ini equal to double integral norm ru rv cross product ru rv dA equal to double integral sin u du dv. Jadi kita integrate sin u, kita akan dapat dia punya hasil dia adalah 4 pi, iaitu kalau kita panjangkan integrate respect to u, kita akan dapat negatif cos u dv daripada kosong ke pi, daripada kosong ke 2 pi. Okey, jadi kita masukkan, kita akan negatif pi dapat 1 tolak 1, kita akan dapat 1, iaitu negatif 1 tolak negatif 1, sebab cos 0 equal to 1, cos 0 to 1 ni cos 0 ada negatif, so negatif 1 lah. So ini negatif 1 plus 1 dapat 0 to 2 pi dv. Okay, jadi positif tambah, jadi positif 1 dapatlah 2 kosong 2 pi dv sama dengan 4 pi. Okay, right. Tengok pada example 2.32. Find the surface area of the torus given by RV equal to 2 plus cos u cos vi plus 2 plus cos u sin vj plus sin uk, where the domain D is given by 0 to 2 pi for u, 0 to 2 pi untuk v. Okay, jadi dia cari surface area. Jadi step 1 daripada
parameter surface RU V tu, kita cari RU dan kita cari RV. Okey, daripada situ dah dapat RU kita cari cross product untuk kita cari normal vector. Okey. Dan normal vector selepas kita dapat tu, iaitu kita crosskan dia, maka you boleh check dia punya jawapan dia, jalan kerja dia. Selepas tu kita cari dia punya norm. Okey, so norm adalah square root daripada hasil yang kita simplify yang ini. Okey, jadi yang ini awak boleh tengok bagaimana dia boleh simplify. Dapatlah 2 plus cos u. So surface area dia adalah 2 plus cos u du dv. So u daripada cos 2 pi, v equal 0 to pi sama dengan 8 pi cos 2. Okey, sekarang kita tengok jika kita ada case dalam bentuk general equation, iaitu z equal to fsy. Okey, so we can parameterize the surface using the vector value function rx y equal to si plus yj plus fsy k defined over the region r in the sy plane. So daripada sini sama juga cabangan kita nak cari surface area, first kita kena dapatkan dengan partial derivative, iaitu rs and ry. Sebelum ni kita gunakan ru v dan kita cari ru dan rv. Benda yang sama kita boleh cari gunakan into of x and into of y. Okay, next kita cari cross product. Kita akan dapat negative fx xy I minus fy xy j plus k. Okay, after that kita cari dia punya norm. So norm equal to square root of fx sy square plus fy sy square plus 1. So this implies that the surface area of S is, inilah, so surface area is double integral norm cross product rs and ry dA equal to square root of fx sy square plus fy fxy square plus 1. Or we can simplifykan dia menjadi double integral square root of zx square plus zy square plus 1 dA kalau kita ada case dalam bentuk z equal to f sy. Example, find the area of the surface. The part of the plate 3x plus 2y plus z equal to 6 that lie in the first octet. Okay, kalau dia katakan sebagai first octet, that means you kena tahu dia dekat pada x positif, y positif and z positif. Okay, dapatlah ini sepatutnya. Okay, jadi how to sketch, misal kata kita ada, misal kata dia hanya bagi apa dia punya equation sajalah, 3x plus 2y plus z equal 6. Jadi kita assume that kita mencari nilai pada setiap axis. Say kalau kita nak cari pada axis x, value at the axis x, we assume that y and z equal to 0. Okay, when y and z equal to 0, then the point adalah 2, 0, 0. Okay, 2 lah. So kita masuk substitute yang y and z equal 0 dekat dalam the equation of the plane ni, kita akan dapat x equal to 2, so 2, 0, 0. So when x and z equal to 0, then 0, y equal to 3. Okay, kita masukkan dapat 3, 0. When y and z y z and z, and sekarang ni adalah y z and z and sy equal to 0, then the point adalah 0, 0, 6. Jadi kita boleh just tick pada titik tu, pada axis tu, dan kita akan dapat dia punya tetrahedron dekat sini. Alright, so actually kalau kita dalam bentuk tengok projection, iaitu tengok daripada atas, z equal to 0, kita akan dapat equation ni lah, 3x plus y equal to 6. Alright, jadi bagaimana kita nak buat?
So kita rewrite balik 3x plus 2y plus z equal to 6 to become z equal to 6 minus 3x minus 2y, dan kita akan dapat zx equal to negative 3, zy equal to negative 2. Okay, kita dapat dia punya function z. Kita cari zx and zy. Next, apa kita buat? Just kita substitute dalam formula yang kita dapat tadi lah. Okay, iaitu double integrate equal to norm cross product rs and y dA ataupun equal to the norm or square root of zx square plus zy square plus 1. Jadi zx equal to negative 3 square plus negative 2 square plus 1, then 9 plus 13, 9 plus 4 is 13, 13 and 14, dapatlah square root 14 dapat sini, square root 14. Okay, so jadi tak ada variable y and x, so just kita letak ia dekat luar, jadi tinggal 1 dy dx. Dari situ kita integrate lah 1 dy and dx. In the end kita akan dapat 3 set 14. Alright, next, the portion of the cone z equal to s square root s square plus y square below the z equal to 4. Jadi ini adalah dia punya figures. Bagaimana kita buat? Kita kena tahu dia adalah equation of cone, equation of cone at z equal to 4, so dia adalah z equal to 4 dekat sini. Alright, jadi apa kita buat? Daripada z ni kita cari zx and zy. After that kita cari dia punya norm lah. Okay, norm of z x y. Kita dapat ini in term of ini x over square root x square power square plus y over square root x square 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 plus 1 equal to square root of x square over x square power square plus y square over x square y square plus 1 is equal to set 2. Okay, sebab atas dah x square power square over x square over square plus 1 dapat set 2. Jadi kita just integrate surface untuk dapatkan dia punya surface area, itu double integrate square root 2 dy dx. Okay, jadi kalau kita tengok, if you look dia punya cone ni ke case dia, kalau kita tengok projection dia adalah bentuk circle. Jadi kalau bentuk circle, we can convert daripada x, y, z coordinate to the polar coordinates. Okay, so we use polar coordinate. Okay, jadi misalnya kata kita ada case tengok pada the projections pada x, y plane, kalau kita nampak dia dalam bentuk circle, dia automatic kita guna polar coordinate adalah lebih mudah. So jadi dr over theta, so di theta equal to from 0 to 2, sebab dia dah whole circle, kosong kedua, r adalah kosong kedua. Okay, refer kepada yang inilah z equal to 4. Z equal to 4 termasuk sini, dan kita akan dapat r equal to 2. Yang dapat dah 0 to 2 dan square root 2, kita akan dapat 4 set 2 pi. Okay, jadi barang ingatkan dA ni adalah area pada projections, area at projections. Okay, selalunya kalau projection ni kita tengok at z equal to 0. Okay. Okay, next, contoh yang lain. The portion of paraboloid z equal to x square power square inside the cylinder x square plus y square equal to 4. Okay, jadi kalau kita lukis pada kata paraboloid, okay, jadi dia kata z equal to x square power square, dia ada portion. Okay, x square, z equal to x square power square, so kita akan dapat paraboloid inside the cylinder x square power square equal to 4. So dia ada dalam cylinder x square power square equal to 4 kat sini. That means radius dia r, radius r equal to 2. Okay, jadi yang mana kita nak guna, paraboloid ke atas silinder? Tapi daripada soalan dia katakan portion of the paraboloid, dia nak cari area, surface area the portion of paraboloid, bukannya silinder. So kita gunakan equation of
paraboloid. Jadi dapatlah Z equal to x square power square. Kita cari yang partial derivative zx and zy. Zx equal to 2x, zy equal to 2y. Dan kita cari norm, dan norm dia equal to zx square plus zy square plus 1. Kita square root, dapatlah 4x square plus 4y square plus 1. Dan kita factoriskan dapat 4 ni, 4 in the bracket x square power square plus 1. Okey, jadi kalau kita tengok projection dia, kita dapat dalam in term x, y, kita akan dapat bentuk bulatan. Kalau bentuk bulatan, kita tukarkan dia x square power square equal to r square. Jangan tukar pada equal to 4, sebab dia ada, kita masih ada term r yang untuk kita integrate. Jadi kita tak boleh masukkan nilai x square power square equal to 4. Alright, dapatlah 4r square plus 1. Dan since kita gunakan parabola, kita gunakan polar coordinate, kita tukar daripada dy dx daripada r dr d theta. Okey, daripada sini kita integrate lah. So yang ini kita guna by substitution. Okey, by substitution. Okey, jadi akan dapatlah jawapan dia, tak tahulah sama ada 8/3 pi ataupun 44/3 pi. Ini adalah jawapan yang student beri. Okey, jadi tolong cari. Okey.